عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره। एक बार अल्लाह लिख दो साहब, छोटे थोड़ी हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करो अपने हर फ्रेंड के साथ, क्या पता अल्लाह के नाम को शेयर करने से आपकी बख्शीश हो जाए।